विश्वतस्थो भविष्यम् भवावाजस्य सङ्घटे यदि क्रावणो कालिशं विष्णोरश्वस्य वाजिनः रथिनो मुखाः करत्प्रणायोंशितारिषत् घृतं विविक्षे घृतमस्य मित्राय वरुणाय वायवे मरुद्भ्यः शर्करास्नानं समर्पयामि ॐ या प्रणीर्या परा पुष्पाय च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मन्त्रं ब्रह्मासः ॐ कुलदेवतात्मकलक्ष्मी नृसिंहात्मक लक्ष्मी वेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः। पञ्चामृतपूजां समर्पयामि वेदे व्रजन्तीम् ओमत शुद्धाभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये श्रीगुरुभ्यो पुरुषपादोऽस्तेहाभावत् पुनः ततो विश्वं विश्वमत्सवशमानशने अभीं तस्माद्विरालानात् वसन्तोऽस्यासिदाभ्यं भीष्मयुग्मशरद्दधिः संयज्ञं करेति प्रोक्षं पुरुषं जातमप्रालुक्रोशपाशैरसुविरुतिसुतश्चैकचक्राजनानाम् तस्मै ते देवकुर्मः गुरुकुलपतये कर्मणात् प्रणामान् किर्मेरं दुर्मतीनां प्रथमतयो धर्मणा निर्ममातार्कं चक्रपाणेर्गुणगणविरहं जीवतां चाधिकृत्या तद्दुष्प्रेक्षानुसारात् कतिपय पुनरैरादृतोले स्वामी ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೇ ಥರ शन्नो देवी रविष्टायापो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रावन्तु नः पप्पादावनेदिनी द्विषन्तं निर्दहन्तु मे भूर्भुवस्वस्तरसारसविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञान्नो यज्ञवाहनः यज्ञवृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञानित्यपुण्यमुन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो इखानः समगायिनः इदः सर्वप्रहरणायुधाय ॐ नमैति नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीराघवेन्द्रो हरिपादकञ्च देवस्वभावो विविधोऽयम् इष्टप्रदो मे सततं सौजया भव्यस्वरूपो भवतु ततुला सङ्गाग्निचर्यस्तदैर्यशाली समस्तविष्टगणनिवेशो दुरस्ययो फलसिन्धुसेतुः निरस्तदोषो निरवध्यवेशः प्रत्यतिमुखनिधानवासः विपत्परिज्ञः स्तोत्रेणानेन कुर्यात् प्रदक्षिण नमस्कृति सयल्लादो भवेदेवगुरुराजप्रसादतः सोमसूर्यो हरादेवुषारादिसमागमे यो नूतनसंस्तोत्रमस्तोत्रहर्षमन्त्रे भूतावादिदेवयज्ञनाटकराजवर्धनम् सर्वाभीष्टप्रसिद्धिर्नास्काराधिकारिण राजचोरमहाव्याघ्रसमनकादिपीडनम् न जायते सोदस्य भावनासंशयः नेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि संसारसारं निगमाप्रचारं धर्मावतारं कृतभूमिहारं सदा विकारं कुङ्कुमरञ्जितपाले कुञ्जरबान्धवलोले कलदौतामलशैले मुनिराजं गोविन्दभक्तशिखामणिभिः शान्तमनदनिशान्तसंभावे शान्तकुले ककुले किल जातम् वनस्पत्युद्भवो दिव्यो गन्धाढ्यो धूपोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिहृष्यतां धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि स्थापितदीपं दर्शयामि धेनुमुद्रां पवित्रे गमनार्थं शङ्खमुद्रां दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रां संरक्षणार्थं चक्रमुद्रां दर्शयामि। ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ महालक्ष्मीनारायणाय
समर्पयामि अमृतोपधानमसि स्वाहा नैवेद्यं सृजामि हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं करवस्त्रं गण्डोषं शुद्धाचमनीयं ध्यानावाहनादि सर्वराजोपचारपूजाः समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि विष्णुपरिवारदेवताभ्यो नमः महानैवेद्यं समर्पयामि समस्तगुरुभ्यो नमः राघवेन्द्रादि समस्तगुरुभ्यो नमः हस्तोदकं समर्पयामि श्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं महत्याजि मे मानसं लक्ष्मीनृसिंहात्मक कुलदेवता लक्ष्मी वेङ्कटेश्वरस्वामिने नमः मङ्गलनीराजनादि समत्करायोपचारपूजाः समर्पयामि ओम श्री राघवेन्द्र गुरुवंतर्गत भारतीय रमण मुख्य प्राणांतर्गत सीतापति श्री रामचंद्रात्मक कुलदेवता लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिने नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दूरದಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚರಣದ್ವಂದ್ವಂ ಸ್ಮರಂ ಯಪ್ಪಟೇತ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಯರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೋರಥ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬಯಕೆಗಳಿವೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ರಾಯರು ಈಡೇರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. जीवति तव होते